آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اورنگ آباد کے حجاج اکرام کی وطن واپسی کا سلسلہ ہوا شروع۔ 3 خانگی بسوں کے ذریعے 105 حاجی گزشتہ شب پہنچے اورنگ آباد۔ رشتہ داروں نے کیا ان کا والہانہ استقبال۔ AMC انتظامیہ کا ای بس منصوبہ گزشتہ 4 سال سے تعطل کا شکار۔ میونسپل کارپوریشن کے صبر کا پیمانہ ہوا لبریز۔ معاہدہ منسوخ کرنے کا متعلقہ ایجنسی کو دیا گیا انتباہ۔ PM آواس یوجنا کے درخواست گزاروں نے کی میونسپل کمشنر سے ملاقات۔ بینک قرض دلانے کے لیے انتظامیہ دے گارنٹی، وفد نے کیا مطالبہ۔ اور رانجن گاؤں علاقے میں پیش آئی چوری کی بڑی واردات۔ شٹر توڑ کر 60 لاکھ روپے مالیت کے صنعتی ٹولز پر سارقوں نے کیا ہاتھ صاف۔ چوری کا منظر خفیہ کیمروں میں ہوا قید۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد کے حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 3 خانگی بسوں کے ذریعے گزشتہ شب 105 حاجی اورنگ آباد لوٹ آئے۔ واضح ہے کہ اورنگ آباد سے عازمین حج 22 اپریل سے مرحلہ وار سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ مقدس فریضہ حج کی کامیاب ادائیگی اور زیارتوں سے فراغت کے بعد اب حجاج اکرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ شب 105 حجاج اکرام 3 نجی بسز کے ذریعے ممبئی سے اورنگ آباد پہنچے۔ حجاج کی آمد کی اطلاع ملتے ہی ان کے رشتہ دار، اہل خانہ اور عزیز و اقارب بڑی تعداد میں حج ہاؤس پہنچے۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، جہاں کئی دنوں بعد اپنے پیاروں سے ملاقات پر لوگوں کی خوشی دیدنی تھی۔ حجاج اکرام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حج کے روحانی تجربات بیان کیے اور ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعاؤں کا ذکر کیا۔ وطن واپسی پر حجاج اکرام کا پھولوں، مبارکبادیوں اور نیک تمناؤں کے ساتھ استقبال کیا گیا، جبکہ آئندہ چند روز تک دیگر عازمین حج کی واپسی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا رہا ہمارا حج کا سفر، اللہ نے آسانی سے کرایا اور اللہ کے کرم میں ہم نے ملک اور اپنے شہر کے لیے بہت ساری دعائیں کی، پورے امت کے لیے دعائیں کی، اپنے شہر میں امن و امان اور اپنے ملک میں امن و امان کے لیے دعا کی اور ایک جہتی کا پیغام لے کر گئے۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا اور الحمدللہ اللہ قبول کرے۔ بس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ ہمارا حج قبول کرے۔ الحمدللہ ٹھیک تھے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ اور حج بولے تو مشقت کا نام ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی کہوں گا کہ آنے والے سال اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، کیونکہ حج ینگ ایج میں کرنا بیٹر رہے گا، کیونکہ یہاں پہ مشقت کا کام ہے۔ فزیکل فٹنس سب سے معنی رکھتی ہے۔ اللہ کے گھر پہ پہلی نظر جب پڑی تو کیا کیفیت تھی؟ اللہ کو گھر پہ پہلی نظر پڑی تو بس روئیں کھڑے ہو گئے صاحب، اور خوش نصیبی اور اپنے ناچیز بندے کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تم نے ہم کو کتنا خوش نصیب بنایا ہے جو آج آپ نے اپنے حاضر کیا ہے۔ انتظامات الحمدللہ اچھا تھا، تھوڑی بہت پریشانی تو ہوتی ہے، ابھی اتنے سارے مجمع کو ایڈجسٹمنٹ کرنا مینجمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے الحمدللہ اچھے سے مینجمنٹ کیا ہے، ہر جگہ انہوں نے بہت اچھے سے خیال رکھا، کھانا پینا، لانا لے جانا سب ٹائم سے ہوا ہے۔ نہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ کوئی جمعرات میں رمی قدر میں بے ہوش ہو گئے، چلتے سمے راستہ گم ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں ہمیں تو اس کی ضرورت پڑی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا نہیں ہے۔ وہ تو اس سمے دیے گئی تھی کہ اگر آپ گم ہو جاتے ہیں یا آپ کو میڈیکل ایمرجنسی تو اس کا استعمال کرنا ہے، تو ہم کو اس کی ضرورت پڑی نہیں تو ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ یہی سب سے خیر عافیت ہو، بھائی چارہ ہو، سب کے نئے صراط المستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب ایک اور نیک ہو جائے، سب کی کمائی میں برکت دے، حلال رزق ادا ہو جائے۔ اور ان کی تمام دعائیں جن لوگوں نے مجھ سے دعائیں کی تھی، ان کی تمام جائز دعائیں، جائز تمنائیں، مقاصد سب پورے ہو جائے۔ یہاں پہ جو تربیت ہوئی تھی اس
उसका कितना फ़ायदा हुआ उनका- हज की अदायगी? उनके हिसाब से जो हमको तो आइडिया नहीं था कौन सी जगह कहाँ जाना है, उन्होंने जिस तरह से बताया था उस तरह से हमको नशिस्त वगैरह मिली तो हमने वो कार्रवाई की, तो हमको आसान हो गया था आगे करने, कोई मुश्किल बात नहीं आई इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा पर जब पहली नज़र पड़ी तो सिर्फ आंसुओं का सिलसिला जारी था, दुआओं का सिलसिला बंद हो गया था और ये बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी का था। अल्लाह बस इसे कबूल फरमा ले और हम अल्लाह के मेहमान थे। अल्लाह ने इतनी अच्छी खातिरदारी करी कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और सबसे मेरी बड़ी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे जवानी का नसीब फरमाया। अल्लाह बस इस हज को कबूल फरमा ले। दिल से बहुत सारी दुआएं भी निकली होंगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में दुआएं निकली। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं अपने उम्मत के हक़ में करे थे, अल्लाह पाक सब के हक़ में कबूल फरमा ले। मैं तो सबसे पहले अल्लाह का बेहद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हज की सादत नसीब की। हज की सादत के साथ साथ मैंने जितनी यहाँ दुआएं करके गई थी कि अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा, मेरा हज मेरे सेहत दे, हर हाजी के लिए हमने दुआ करके गए थे। तो अल्लाह ताला ने हमको उससे कई दर्जे कई ज़्यादा बुलंद हमारे को वहाँ पर अल्लाह ताला ने आसानियाँ किया। और इतनी आसानी, दवा खाने की फैसिलिटी, बसेस की फैसिलिटी, और अपने बोलते अरफात में टेंट लगा हुआ है, कालीन बिछे हुए हैं, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है और जमजम बांट रहा है। खाने काबा का भी हम तवाफ़ कर रहे तो लोग ऐसे जमजम लेकर आ रहे ठंडा ठंडा, हाथों में जमजम देखे जाते। और खाना तो बिल्कुल बैठी जगह हर जगह मिला हमको खाना, ठंडा पानी मिला, फ्रूट मिला और केक के पैकेट। आप उन्हें बोले नहीं हमारे पास है तो नहीं, बोलते हाजी लो बस। और ऐसे डॉक्टर्स भी खिदमत में खड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हाजी की तो इज़्ज़त है, जो इकराम है, वो तो कई दर्जा हमने देखने को मिला। हर कोई पुलिस फोर्स तो ऐसी खड़ी थी वहाँ पर कि ऐसे नज़रें अपनी वो नहीं थी, हाजी मुबारक पानी, और पानी के ऐसे फव्वारे डाल रहे थे अपने आँख पे। इतनी ऐसे अपने को जैसा दिख रहा था कि आप उन फूलों में हज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँगी उतना कम है। मेरे रब ने मुझको बहुत फूलों में हज करा दिया। बस हर हाजी के लब पे वही था वहाँ पर कि अल्लाह ने हमको फूलों में हज करा दिया, कि अल्लाह ताला ने हमारी जितनी दुआएं थी उससे बढ़ के हमारे को दे दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल हज के जो इंतज़ामात थे सऊदी गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही उम्दा थे और उन्होंने हाजियों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी। यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा में उन्होंने चटाइयों के बजाय आपके क़ालीन का इंतज़ाम किया था और बहुत ही अच्छे इंतज़ाम रहे। बसेस का इंतज़ाम, इसके अलावा ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करे और तमाम लोगों को बहुत अच्छे से अच्छी सहूलतें पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए मैं सऊदी गवर्नमेंट की हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तमाम हाजियों, दुनिया के तमाम हाजियों की खिदमत की और सवाब दारैन हासिल किया। जज़ाकल्लाह। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑडिट सेक्शन ने गुज़िश्ता कुछ सालों में 953 एतराज़ात दर्ज करवाए हैं, मगर मुतल्लिक़ा शोबों के ज़िम्मेदारान इन ऑब्जेक्शंस को यकसर नज़रअंदाज करने लगे हैं। ये इत्तला बाउसूख ज़राए से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबेजात के ऑडिट में 930 एतराज़ात दर्ज किए गए हैं। इन एतराज़ात से मुताल्लिक़ तकरीबन 5,552 करोड़ 57 लाख रुपये की रकम ज़ेर इल्तिवा है। ज़राए के मुताबिक मार्च 2025 तक ये एतराज़ात बरकरार थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों का हर साल ऑडिट किया जाता है, लेकिन ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता चंद बरसों से मुताल्लिक़ा महकमे ऑडिट रिपोर्ट्स पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मकामी फ़ंड ऑडिट मशीनरी के ज़रिए माली साल 2011-12 से 2015-16 तक 5 साल मुद्दत का ऑडिट किया गया और उसके बाद भी हर साल ऑडिट जारी रहा। मार्च 2025 के अख्तिताम तक 930 पैराग्राफ यानी एतराज़ात ज़ेर इल्तिवा थे। इनमें एतराज़ात की रकम 1,588 करोड़ 96 लाख रुपये है, जबकि वसूली की रकम 375 करोड़ 1 लाख रुपये है। आर्जी तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिए गए पैराग्राफ की रकम 776 करोड़ 33 लाख रुपये है। एतराज़ात में फंसी हुई रकम 2,810 करोड़ रुपये 77 लाख है। इन तमाम रकूमात को मिलाकर मजमूई रकम 5,552 करोड़ 57 लाख रुपये बनती है। ये तकरीबन 10 बरसों की रकम है, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इस सिलसिले में कमिश्नर अमोल एडगे ने कहा कि ऑडिट में दर्ज एतराज़ात को दूर करने के लिए मुतल्लिक़ा महकमों की मीटिंग मुनक़िद की जाएगी, जिसके लिए
افسران کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ گرام پنچایت انتخابات کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ اورنگ آباد گرام پنچایت کے ریزرویشن کے لیے آئندہ 12 جون کو قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کی تمام تیاریاں ضلع انتظامیہ نے مکمل کر لی ہے۔ گرام پنچایت انتخابات کے لیے ریزرویشن مختص کرنے کی غرض سے رکھے گئے ڈرا پروگرام کی تمام تیاریاں انتظامیہ نے مکمل کر لی ہیں۔ اس عمل کے لیے تقریباً 240 افسران اور ملازمین کو خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ آئندہ گرام پنچایت انتظامات کے تناظر میں کلیکٹر آفس میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس عمل کو شفاف اور قانون کے مطابق انجام دینے کے لیے انتظامیہ نے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ قرعہ اندازی کے لیے ضلع کے مختلف محکموں سے تقریباً 240 افسران اور ملازمین کی تعیناتی کی گئی ہے، جنہیں خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے۔ ریزرویشن کے تعین کے بعد گرام پنچایت انتخابات کی مجموعی تصویر واضح ہو جائے گی، جس پر ممکنہ امیدواروں، سیاسی جماعتوں اور دیہی عوام کی گہری نظر ہے۔ اورنگ آباد شہر کے لیے ای بس منصوبہ گزشتہ 4 سالوں سے التوا میں پڑا ہے، لہٰذا میونسپل انتظامیہ نے متعلقہ ایجنسی کو معاہدہ منسوخ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ یہ اطلاع میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے صحافیوں کو دی۔ شہر کے عوامی نقل و حمل کے نظام کو جدید اور ماحول دوست بنانے کے لیے شروع کیا گیا ای بس منصوبہ گزشتہ 4 سال سے تعطل کا شکار ہے۔ حیدرآباد کی کمپنی الیکٹرا کی جانب سے کرائے کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی 35 ای بسز میں سے اب تک صرف ایک ہی بس میونسپل کارپوریشن کو ملی ہے۔ اس صورتحال پر انتظامیہ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر جون کے آخر تک کمپنی نے اپنی پوزیشن واضح نہیں کر دی اور بسز فراہم نہ کی تو معاہدہ منسوخ کرنے کی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے کہی ہے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل کے حل اور آلودگی سے پاک عوامی ٹرانسپورٹ نظام قائم کرنے کے مقصد سے میونسپل کارپوریشن نے اسمارٹ سٹی اسکیم کے تحت 2022 میں الیکٹرا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس منصوبے میں 9 میٹر اور 12 میٹر لمبی کل 35 ای بسیں شامل تھیں، تاہم معاہدے کے 4 سال گزر جانے کے باوجود منصوبہ مطلوبہ رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ میونسپل کارپوریشن نے کئی مرتبہ کمپنی کو دی گئی مہلت میں توسیع کی۔ ہر 6 ماہ بعد بڑھائی جانے والی مدت کے باعث منصوبے کا نفاذ مسلسل مؤخر ہوتا رہا۔ فی الحال کمپنی کو دی گئی مہلت 15 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ انتظامیہ نے واضح کر دیا کہ اگر اس کے بعد بھی صورتحال میں بہتری نہ لائی گئی تو جون کے آخر میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ دریں اثنا جادھوواڑی بس ڈپو میں ای بسز کے لیے درکار چارجنگ نظام کی تنصیب کا کام آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے۔ بنیادی سہولتیں تقریباً تیار ہونے کے باوجود بسز کی عدم دستیابی کے باعث شہری اس اہم منصوبے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ خانگی ایجنسی کی معرفت مقرر کردہ ایک ملازم کو انتظامیہ نے برطرف کر دیا ہے، لہٰذا اس برہم ملازم نے دوبارہ نوکری پانے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن کے صدر دروازے کے سامنے خود سوزی کرنے کا انتباہ دیا تھا، جس پر سٹی چوک پولیس عملے نے اسے حراست میں لے کر میونسپل کمشنر کے سامنے پیش کیا۔ واضح ہے کہ میونسپل کارپوریشن میں کانٹریکٹ بنیاد پر کام سے نکالے جانے کے خلاف برہم امول شرناگت نے دوبارہ ملازمت میں نہ لیے جانے کے سبب آج 8 جون کو میونسپل کارپوریشن کے روبرو خود سوزی کرنے کا انتباہ دیا تھا۔ اس وجہ سے سٹی چوک پولیس نے امول شرناگت کو حراست میں لے کر میونسپل کمشنر ایڑگے کے روبرو پیش کیا، مگر کمشنر ایڑگے نے اسے ملازمت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ امول بھوجنگ راؤ شرناگت گنٹھیواری سیکشن میں کانٹریکٹ بنیاد پر کام کر رہا تھا، لیکن ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کے ذریعے اسے عارضی ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد امول شرناگت نے دسمبر 2025 اور مئی 2026 کو درخواستیں دے کر دوبارہ کانٹریکٹ پر کام کرنے کا موقع دینے کی درخواست کی تھی، لیکن امول کو رجوع نہیں کیا گیا۔ اس لیے امول شرناگت نے 8 جون کو میونسپل کارپوریشن کے داخلی دروازے کے روبرو خودسوزی کرنے کا تحریری انتباہ دیا تھا۔ امول کا کہنا ہے کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں، گھر کے اخراجات اور والدین کے علاج کی ساری ذمہ داری اکیلے اس کے کاندھوں پر ہے۔ ملازمت سے نکالے جانے کے سبب ان پر فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، لہٰذا اسے دوبارہ کانٹریکٹ بنیاد پر ملازمت میں شامل کیا جائے۔ بصورت دیگر 8 جون کو وہ کارپوریشن دفتر کے سامنے خودسوزی کر لے گا۔
عمل کے اس انتباہ کے پیش نظر انتظامیہ نے میونسپل کارپوریشن صدر دفتر عمارت میں تمام احتیاطی اقدامات کیے، ساتھ ہی سٹی چوک پولیس اسٹیشن کو بھی اس کی اطلاع دے دی تھی، جس کے تحت پولیس نے امول شرناگت کو آج دوپہر حراست میں لے لیا اور میونسپل کمشنر ایڑگے کے روبرو پیش کیا۔ کمشنر ایڑگے نے امول کو بتایا کہ کارپوریشن کے شعبہ جات میں ضرورت کے مطابق کانٹریکٹ لیبرز کو کام پر لیا جاتا ہے، ضرورت نہیں تھی اسی لیے اسے ملازمت سے ہٹایا گیا ہے۔ کام پر لینا یا نکالنا میونسپل کارپوریشن کا اختیار ہے اور شرناگت صحت مند ہے، کسی اور جگہ پر بھی کام کر سکتے ہو۔ اس طرح کمشنر ایڑگے نے امول کو کانٹریکٹ بنیاد پر ملازمت دینے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ بعد ازاں سٹی چوک پولیس امول کو قانونی کارروائی کے لیے ساتھ لے گئی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے حال ہی قرض معافی کے لیے کیا گیا اعلان دراصل کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ یہ الزام مہاراشٹرا ودھان پریشد کے سابق اپوزیشن لیڈر وہ MLC امباداس دانوے نے لگایا۔ قانون ساز کونسل کے رکن امباداس دانوے کا کہنا ہے کہ 2019 سے 2026 کے درمیان قرض لینے والے کسانوں کو صرف 50,000 روپے کی امداد دے کر باقی قرض ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے یہ قرض معافی نہیں بلکہ قرض وصولی کی اسکیم ہے۔ دانوے نے بڑھتے ہوئے پیپر لیک کے واقعات کے لیے بھی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے لاڈلی بہن یوجنا کا غلط فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ ساتھ ان کی درخواستیں منظور کرنے والے افسران کے خلاف بھی مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امباداس دانوے نے ریاستی حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کو قرض معافی کے نام پر گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کسانوں، نوجوانوں اور عوامی فلاحی منصوبوں سے متعلق معاملات میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنایا جائے۔ दिसतं की ते मुख्यमंत्र्यांसाठीच काम करतात, ओबीसींसाठी नाही। परंतु देवाभाऊ हे ऐकतील अशातला काही भाग नाही। आताची कर्जमाफी ही फसवी आहे। 2019 ते 2026 याच्यातले कर्ज उचलणारे जे कर्जदार आहे त्यांची कर्जमाफी त्यांना फार झालं तर 50,000 रुपये सरकार देणार आहे, बाकी कर्ज त्यांनी भरायचं आहे। थोडक्यात ही कर्जमाफी नव्हे तर कर्ज वसुलीची योजना सरकारने जाहीर केलेली आहे। शेतकऱ्यांची संख्या मोठी जाहीर केली, प्रत्यक्षात एवढे आर्थिक लाभ सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही। 2019च्या आधीच्या वेगवेगळ्या कर्जमाफीतून काही लोक सुटलेले, मग 2017च्या कर्जमाफीतून सुटलेले, मनमोहन संघांच्या सुद्धा सरकारच्या कर्जमाफीतून सुटलेले ते लोक अजूनही कर्जबाजारी आहे। आणि निश्चित हा मुद्दा बच्चूभाऊ प्रत्यक्षात आताच्या घडीला सरकारची कर्जमाफी योजना नसून कर्ज वसुलीची योजना सरकारने सुरू केलेली असं या कर्जमाफीचा जो अध्यादेश आलेला आहे तो वाचला आम्ही काल। त्याचा आम्ही भर चौकामध्ये त्याला जाळलेलं आहे, कारण हे शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा अध्यादेश नाही। सरकारने सांगितलं होतं 7-12 करू, कोरा 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 3दा म्हणले देवेंद्रजी, पण आता तुम्ही केलेली फसवी कर्जमाफी फसवी 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 की सरकार बेसिक विषयाकडे दुर्लक्ष करतं, गवगवा करणाऱ्या विषयाकडे जास्त लागतं। परीक्षा मला असं वाटतं विद्यार्थ्यांच्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे आणि आज कोणती परीक्षा असो पेपर लीक हे ठरलेलंच आहे। मला वाटतं एक वर्ग असा आहे की परीक्षा देण्यापेक्षा पेपर कसा लीक करता येईल याच्यावरच लक्ष ठेवतो आणि त्याच्यामध्ये सरकार दोषी आहे हे सत्य आहे। आणि म्हणून जर एवढे विश्वगुरू जर नरेंद्र मोदी साहेब बनत असतील तर मला असं वाटतं एक साधा पेपर सुरक्षित नीट परीक्षा केंद्रावर का जात नाही हा त्यांच्या मनातला प्रश्न, हा सर्वसामान्य युवकांच्या मनातला प्रश्न खरा आहे। नाही खरं तर मी म्हणेल या ज्या पुरुष कार्यकर्त्यांनी, पुरुष जे कोणी असेल कार्यकर्तेच मी शब्द नाही वापरणार, ज्या कोणी पुरुषांनी याचा फायदा घेतला असेल खरं तर त्यांच्याकडून 1-1 रुपया वसूल केला पाहिजे आणि यांच्यावर गुन्हे दाखल केले पाहिजे। मी महिलावर नाही म्हणणार, काही महिला 80 लाख महिला जरी यांनी कट केल्या असल्या त्यांच्याविषयी बोलणार, पण ज्या पुरुषांनी अशा पद्धतीनं 14,000 असेल नाही तर 1400 असेल नाही तर 14 असेल यांच्यावर खरं तर एक फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे। ज्या अधिकाऱ्यांनी यांचा फॉर्म मंजूर केला त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला पाहिजे आणि हे अधिकारी आणि ज्यांनी पैसे उचलले त्यांच्यावर ते क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में नए तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा का मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल किया गया। नए तालीमी साल के पहले दिन स्कूल के दाखिली दरवाजे पर रंग बिरंगे गुब्बारों से एक खूबसूरत कमान तैयार की गई थी। इस दिलकश कमान से गुजरते हुए तलबा को खुशगवार और यादगार एहसास हुआ। स्कूल के दरवाजे पर वेलकम के खूबसूरत पैगाम के साथ हर तालिब इल्म का गुलाब पेश करके और
उन पर फूलों की बारिश करके इस्तकबाल किया गया। बच्चों में नई कापियाँ और किताबें तकसीम की गईं, जबकि उनके पसंदीदा किरदार मिकी माउस और डोरेमोन ने भी उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर खूबसूरत पैकिंग में बिस्किट भी तकसीम किए गए। दिन का आगाज़ दुआ, कौमी तराना, रियासती तराना और हलफ के साथ किया गया। तलबा को अच्छे अखबाल और नसीहत आमोज़ बातें पेश करने का मौका दिया गया। मौसीकी की धुनों पर दिलकश स्कूली रक़्स भी पेश किया गया। हर तालिब इल्म ने माइक हाथ में लेकर एतमाद के साथ अपना तारुफ पेश किया, जिससे उनमें खुद एतमादी को फ़रोग़ मिला। बाद-ए-अज़ां माहिर तालीम SP जवड़कर ने तलबा को आसान और दिलचस्प अंदाज में अंग्रेज़ी ग्रामर की रहनुमाई की। तलबा को कंप्यूटर लैब, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, डांस रूम, डिजिटल क्लास रूम्स और दीगर तालीमी सहूलतों का दौरा भी कराया गया। इनके लिए मुख्तलिफ इंडोर खेलों का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर वालिदैन के एहतराम, ख़ानदानी इक़दार और अच्छी आदत की अहमियत पर मबनी एक तरग़ीबी कहानी भी सुनाई गई। तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए ग्लोकारी, रक़्स, तक़रीर, अदाकारी, योगा, शायरी और दीगर फ़नून लतीफ़ा के इजहार का मौका फ़राहम किया गया, जिसमें बच्चों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस तक़रीब के बाद पूरा स्कूल खुशी, जोश और मुस्बत तवानाई से मामूर नज़र आया। तलबा के चेहरों पर खुशी और मसरत वाज़ेह तौर पर देखी गई। इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद के लिए स्कूल के प्रिंसिपल SP जवड़कर, वाइस प्रिंसिपल अर्चना जवड़कर, असातिज़ा, गैर तदरीसी अमले और वालिदैन ने खुसूसी किरदार अदा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अहल करार दिए गए दरख्वास्त गुजारों के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो फ्लैट की कीमत का 10% हिस्सा यानी 1 लाख रुपये यकमुश्त अदा कर सकें और बैंक भी मुख्तलिफ़ वजूहात के सबब उन्हें क़र्ज़ देने तैयार नहीं है। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया उनके लिए गारंटी दे और SBI से इस 10% हिस्से रकम का क़र्ज़ फराहम करवाए। इस ज़िमन में इमरान अहमद शेख की क़यादत में दरख्वास्त गुजारों के वफ़द ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द के ज़रिए मतालबा किया गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही बैंक ख़र्च की हर महीना 2 या 3 हज़ार रुपये क़िस्त जमा करवाए। बाद में दरख्वास्त गुजारों से मरहलावार ये रकूमात वसूल की जाए ताकि दरख्वास्त गुजारों के साथ इंसाफ किया जा सके। वफ़द ने मज़ीद ये भी मतालबा किया कि फ़्लैट की कीमत की 10% रकम के बजाय 5% रकम दरख्वास्त गुजारों से ली जाए। अगर ये भी मुमकिन न हो तो फ़्लैट का कब्ज़ा देने तक फ़्लैट की कीमत की 10% रकम जमा न कर पाने वाले गरीब दरख्वास्त गुजारों को मोहलत दी जाए। ये मतालबा भी वफ़द के ज़रिए किया गया। संभाजीनगरमध्ये ज्या लाभार्थ्यांनी घरकुलचे जे पैसे भरले 10% अमाऊंट, तर त्या लोकांना परेशानी अशी येत आहे की बँकेवाल्यांचं म्हणणं आहे की तुमची टॅलिटी स्लिप घेऊन या। संभाजीनगरमध्ये जे घरकुल देऊ राहिले ते तर सुंदरवाडी इथे नाही का 9,26,000 रुपये त्याचा अमाऊंट आहे आणि महानगरपालिकेचं म्हणणं आहे तुम्ही 10% अमाऊंट पहिलं भरा। याच्यामध्ये ज्या लाभार्थ्यांनी पैसे 10% अमाऊंट भरली 1200-1300 लोक आहेत, तर त्यांना नाही का प्रॉब्लेम असा येत आहे की बँकेवाल्यांचं म्हणणं आहे, प्रायव्हेट बँकेवाल्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही नाही का 12%ने तुम्हाला आम्ही लोन करून देऊ। 12%ने म्हणल्यानंतर ते घर आम्हाला जाऊ राहिलं डायरेक्ट 12 लाख 13 लाख रुपये जाऊ राहिला, ते घ्यायला पुरत नाही। त्यांच्यासाठी आम्ही पालकमंत्र्याकडे गेलो होतो। पालकमंत्री साहेबांनी आम्हाला काल वेळ घेऊन आयुक्त साहेबांना भेटण्यासाठी सांगितलं होतं की त्यांच्याकडे जा, त्यांच्यासोबत चर्चा करा आणि ह्या ज्या काही अटी आहेत ती शिथिल करता येतील का, त्याच्यासाठी आम्ही आयुक्त साहेबांना भेटण्यासाठी आलो होतो। पण आज आम्ही 1:30 वाजता आलो होतो, तर साहेबांनी आम्हाला 4 तास थांबून 4 तासाच्या नंतर वेळ दिला आणि वेळ दिल्याच्या नंतर साहेबांसोबत आम्ही सकारात्मक चर्चा केली। आम्ही आमचे मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडले की बाबा आम्ही 10% रक्कम जी आहे 10% रक्कम जी आहे PMA आवास योजनेची भरण्याची, ती आम्ही इथले 100 लाभार्थ्यापैकी कोणीही भरू शकत नाही। आणि दुसरा मुद्दा असा होता का आम्ही बँक आम्हाला लोन देत नाही। जर लोन देत असेल एखादी बँक तर ती 7 लाखाच्या लोनवरती 6 लाख आमच्याकडनं घेते आणि ते 322 स्क्वेअर फुटाचं घर आम्हाला 15 लाखामध्ये देते। तर आम्ही हेच जर आमच्याकडे एवढी जर पैशाची अवेलेबिलिटी असती आणि एवढे आम्ही सक्षम असतो की आम्ही 15-15 लाख रुपये जर भरायची आमच्यामध्ये ताकद असते, तर आम्ही फुकटचे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जो योजना आहे त्यांच्यासाठी 2016 पासून आम्ही यांच्यासंग भांडण नसते केले।
मी सरकारला जेवढे हातपाय जोडायचे होते तेवढे जोडले. आता सरकारने कधी ऐकलं नाही, सरकारने त्याच्यावर काही आवाज उचलला नाही. तर मग आमची जेवढे बी लाभार्थी तेवढे लाभार्थ्याला घेऊन आम्ही इथंच बसणार आहे. आणि आमचं जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत सरकार स्वतः हात जोडत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलत नाही. अपने मुख्तलिफ मतालबात की यकसुई के लिए RTO मुलाजमीन ने रियासतगीर सतह पर 9 जून को एक रोज़ा अलामती हड़ताल करने का ऐलान किया है। RTO मुलाजमीन यूनियन का इल्ज़ाम है कि महकमा जाती अफसरान के सख्त और गैर लचकदार रवैये के सबब मुलाजमीन के जायज़ मतालबात पर कोई मुस्बत फ़ैसला नहीं लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में 3 जून को ट्रांसपोर्ट वज़ीर प्रताप सरनाइक की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल और मतालबात पर तबादला ख्याल किया गया। यूनियन के मुताबिक 56 मुलाजमीन की तरक्की यानी उनके प्रमोशन मनसूख करके उन्हें रिवर्ट कर दिया गया, जिस पर मुलाजमीन में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। इसके अलावा सर्विस रूल्स, वक्त मुकर्ररा, तरक्की के फ़वायद, ओहदों के नामों में तब्दीली, क्लास 2 इंतज़ामी ऑफिसर्स की तरक्की और तबादलों समेत दीगर कई मतालबात भी ज़ेर गौर आए। मुलाजमीन का कहना है कि इंतज़ामिया बार बार तकनीकी वजूहात का हवाला देकर मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद तूल दे रहा है, जबकि यूनियन इन तमाम नुकात पर पहले ही तफसीली वजाहत पेश कर चुकी है। मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट वज़ीर प्रताप सरनाइक ने अफसरान को हिदायत दी कि तकनीकी रुकावटों का बहाना बनाने की बजाय क़ानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर मुलाजमीन के जायज़ मतालबात पर मुस्बत फ़ैसला किया जाए। इसके बाद भी कोई पेशरफ्त न होने पर मुलाजमीन में गम व गुस्सा बढ़ गया। RTO मुलाजमीन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सरताबे ने कहा कि अगर हुकूमत और अफसरान ने जल्द फ़ैसला नहीं लिया तो एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा। यूनियन के ऐलान के मुताबिक 9 जून को रियासत भर में अलामती हड़ताल की जाएगी, जबकि 16 जून से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू होगी। सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देते हुए एक तालिबा को हिरासत करने वाले नौजवान को दामनी पथक ने हिरासत में लिया और उसे सख्त वार्निंग दी। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल में मुकीम एक तालिबा ने दामनी स्क्वाड को फ़ोन करके मदद की दरख्वास्त की थी। शिकायत मौसूल होते ही दामनी स्क्वाड ने सिडको बस स्टैंड इलाके में तालिबा से मुलाकात की और उसकी तफसीली शिकायत दर्ज की। तालिबा के बयान के मुताबिक तकरीबन 2 माह पहले रेलवे स्टेशन के करीब उसकी एक नौजवान से जान पहचान हो गई थी, जो बाद में दोस्ती में तब्दील हो गई। ताहम कुछ अरसे बाद नौजवान ने उस पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। तालिबा ने बातचीत और ताल्लुकात जारी रखने से इनकार कर दिया तो नौजवान ने उसकी तस्वीर फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करके बदनाम करने की उसे धमकियां देनी शुरू कर दी। तालिबा ने पुलिस को बताया कि गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी इस हिरासानी की वजह से उसकी तालीम और पुलिस भर्ती की तैयारी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। शिकायत की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने फौरी तौर पर मुतल्लिका नौजवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसे सख्त वार्निंग दी। पुलिस ने वाज़ेह किया कि आइंदा अगर इसने तालिबा को हिरासत करने, धमकाने या अमन व अमान में खलल डालने की कोई कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर कांचन मीरधे की निगरानी में दामनी स्क्वाड के अहलकारों ने अंजाम दी। टायर फट जाने के सबब एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू हो गई और समृद्धि हाईवे की साइड रेलिंग तोड़कर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक खातून और एक बच्ची जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक एक ख़ानदान मुंबई से अमरावती की जानिब कार के ज़रिए सफ़र कर रहा था। समृद्धि एक्सप्रेसवे के डोनगांव इलाके में एक नाले पर बने पुल के करीब चैनल नंबर 456 के मकाम पर कार का टायर अचानक से फट गया। टायर फटने के सबब ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और कार तेज़ रफ्तारी के साथ एक्सप्रेसवे की हिफाजती रेलिंग तोड़ते हुए तकरीबन 20 फीट गहराई में पुल के नीचे जा गिरी। इस दिलखराश हादसे में हुमैरा मोहसिन शेख और हुर्रियम जुनैद अहमद मौके पर ही जा बहक हो गईं, जबकि कार में सवार दीगर 5 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की इत्तला मिलते ही
पुलिस और हाईवे सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने वाक़े का केस दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। दाउलवाड़ी इलाके में एक पुलिस ऑफिसर की तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर दे मारी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि उसका दूसरा साथी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक दाउलवाड़ी तहसील बदनापुर के रिहायशी 24 साल सचिन अनिल आठोले अपने साथी ज्ञानेश्वर सांडू कुबीर के साथ मोटरसाइकिल नंबर MS21 BB 0428 पर सफ़र कर रहे थे। जालना से औरंगाबाद जाने वाली सड़क पर सारथी पेट्रोल पंप के करीब सड़क अबूर करते वक्त एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को शदीद टक्कर दे मारी। हादसे में सचिन आठोले को शदीद चोटें आईं और उनकी जगह पर ही मौत हो गई, जबकि ज्ञानेश्वर कुबेर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इस सिलसिले में डैनियल अनिल राव आठोले की शिकायत पर पुलिस ऑफिसर राजश्री गणपत राव आड़े साकिन औरंगाबाद के खिलाफ बदनापुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तफ्तीश बदनापुर पुलिस कर रही है। रांजनगांव फाटा इलाके में मौजूद एक सनती टूल्स की दुकान का शटर तोड़कर नामालूम सारिक 60 लाख रुपये मालियत के कीमती कटिंग टूल्स लेकर फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक रांजनगांव फाटा के करीब E34 सेक्टर में जितेंद्र साळुंके की लक्ष्मी इंटरप्राइजेस के नाम से टूल्स फरोख्त करने की दुकान है। पवन सरोदे वहां टूल्स की डिलीवरी का काम करते हैं। हफ्ते की शाम तकरीबन 7 बजे मामूल के मुताबिक दुकान बंद की गई थी। इतवार की सुबह एक करीबी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ने पवन सरोदे को फ़ोन करके इत्तला दी कि दुकान का शटर उखड़ा हुआ है। इत्तला मिलते ही दुकान के मालिक जितेंद्र साळुंके और पवन सरोदे फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। दुकान का जायज़ा लेने पर पता चला कि CNC और VNC मशीनरी में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 60 लाख रुपये मालियत के कीमती कटिंग टूल्स चोरी हो चुके हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही वालूज MIDC पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने इलाके में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें मुबैना चोरों की नकलो हरकत रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि इस बड़ी चोरी के मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है। तालुका भोकरदन के तड़ेगांव वाड़ी इलाके में खेत रास्ते के तनाज़े पर हुई मारपीट में एक 50 साला किसान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था, जिसकी दौरान इलाज मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तड़ेगांव वाड़ी के रिहायशी रामचंद्र मगन काकरवाल, जिन्हें 26 मई को खेत के रास्ते से गुजरने के मामले पर होने वाले तनाज़े में बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, इल्ज़ाम है कि गांव और करीबी खेतों के कुछ अफराद ने उन्हें रोककर लाठियों और डंडों से शदीद मारपीट की। इस हमले में उनके सर समेत जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर संगीन चोटें आईं। मारपीट के इस वाक़े के बाद उन्हें पहले भोकरदन देही अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें मज़ीद इलाज के लिए ज़िला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां अहल खाना ने बेहतर इलाज के गर्ज से उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां गुज़िश्ता 10 से 12 दिनों से उनका इलाज जारी था। ताहम 8 जून की सुबह दौरान इलाज वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से कूच कर गए। मौत की खबर मिलते ही अहल खाना ने ज़िला अस्पताल के अहाते में शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाज किया। उनके रिश्तेदारों का मुतालबा है कि इस केस के तमाम मुलजिमीन को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, बसूरत दीगर वो लाश को अपने कब्ज़े में नहीं लेंगे। इस मौके पर उन्होंने भोकरदन पुलिस की कार्रवाई और तर्ज अमल पर भी नाराज़गी जाहिर की। दरियासना इस वाक़े के बाद तड़ेगांव वाड़ी और अतराफ़ के इलाकों में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया है, जबकि पुलिस इंतज़ामिया की आइंदा कार्रवाई पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। अजून 24 मिनिटाला आमच्या भावाचा फोन आला त्याच्या मुलाच्या नंबरवर, ओम रामचंद काकरवाल, की मला हे 5-6 जण आहे म्हणे, 7 जण ते मारायला आले काय. त्यावेळेस त्यांनी फोन केलं होतं, त्याचं डायरेक्ट आम्हाला रडाचा आवाज आला. ते म्हणे मग त्याच्यानंतर आम्ही तिथे गेलो होतो. आम्ही ते पाहिलं पुरे चारी हातपाय ते काढून टाकेले होते, डोक्यावर रॉड टाकेले होते. नंतर आम्हाला पाहून पळाले, डोक्यावर रॉड टाकेले. त्याच्यानंतर आम्हाला पाहून पळाले ते तिथून. आम्हाला जाता जाता राहुल आणि परवीन म्हणायला लागले इकडून. दोघं इकडे पळाले चोपनाकून, 5 जण तिकडे गेले नदीकून नळणीवाडीकडं. तर त्याच्यातून 3 ओळखले आम्ही आणि 2 ना ओळखी.
त्यांनी आणि ते पुन्हा ते म्हणते त्याच्यानंतर बी आज समजा आम्हाला म्हणते ते की तुमचे पाहून घेऊ म्हणे, तुम्ही साक्षीदार बनले म्हणे. काय झालं म्हणे, 14 दिवस झाले म्हणे मारून, तरी आम्ही गावात हिंडतो म्हणे. काय केलं म्हणे तुम्ही, 9 जागी फ्रॅक्चर करून काय करून घेतलं म्हणे. मनलिक साहेब जे आमचे बीट जमादार आहे त्यांनी मॅनेज करून गेले, ते आमच्या पाठिंबा देत नाही, आरोपीला पाठिंबा करत आहे ते मनलिक साहेब. सर मी त्यांचा साला कुंभारीचा मेंबडी आहे म्हणून. तर आम्ही माझ्या मय्यत जे होते माझे भाऊजी रामचंद छगन काकरवार यांच्या मगन काका सर, तर आम्ही पोलीस स्टेशन भोकरदनला तक्रार पण दिली आणि याविषयी आम्हाला अशी टाळाटाळ भेटली की आम्हाला लोकेशन भेटत नाही. आम्ही काय देव आहे का, सगळं आम्ही ज्यावेळेस आम्ही त्यांच्याकडे तक्रार केली तर आम्हाला अशीच त्यांच्याकडून उत्तर भेटत होते. त्यांचं म्हणणं होतं सर तुम्ही आम्हाला लोकेशन द्या, त्यावेळेस आम्ही त्यांना धरू. म्हणजे आम्हाला माहित नाही त्यांचं लोकेशन, मग पोलीस प्रशासन राहतं कायसाठी. माझं म्हणणं हेच होतं की पोलीस प्रशासन आहे कायसाठी. आणि ज्यावेळेस त्यांच्यावर हाफ मर्डर केस दाखल करायचं असं म्हटलं मी, ते म्हणे हाफ मर्डर केस होत नाही. म्हणलं मग काय जे हे असतं पेशंट असतं त्याला का मारून आणा, घसडत आणा, त्यावेळेस तुम्ही एक तक्रार घेशाल का हाफ मर्डरची. त्यांनी ऐसी टाळाटाली केली सर. गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला चचाजाद भाई ही असल कातिल निकला, जिसने अपने चचेरे भाई का कत्ल कर दिया और उसकी लाश जंगल में छुपा दी। पुलिस इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक राजू रामू बंसोड़ 23 मई से लापता था। इसके बाद उसके चचाजाद भाई रोहित संजय बंसोड़ ने सिडको पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ताहम तफ्तीश के दौरान पुलिस को दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक ही मकाम पर मिलने से शक पैदा हो गया। मज़ीद पूछताछ में रोहित ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस की तहक़ीक़ात के मुताबिक ख़ानदानी तनाज़ा और राजू के ख़ानदान की बेहतर होती हुई माशी हालत से हसद की वजह से रोहित ने कत्ल की साजिश रची। वो राजू को पाथरी के जंगल में ले गया और उसके पेट में चाकू के कई वार करके उसे कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद उसने लाश को जंगल में सूखे पत्तों के नीचे छुपा दिया ताकि किसी को उसका सुराग न मिल सके। इतना ही नहीं, उसने राजू के मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ पैगामात भेजकर ये तासुर देने की कोशिश की। रोहित के एतराफ़ जुर्म के बाद पुलिस ने पाथरी के जंगल से राजू की लाश बरामद कर ली। इस सनसनीखेज़ कत्ल केस की मज़ीद तफ्तीश सिडको पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का सिलसिला हुआ शुरू। 3 खानगी बसों के ज़रिए 105 हाजी गुज़िश्ता शब पहुँचे औरंगाबाद। रिश्तेदारों ने किया उनका वालिहाना इस्तकबाल। एएमसी इंतज़ामिया का ई बस मंसूबा गुज़िश्ता 4 साल से तात्तुल का शिकार। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब्र का पैमाना हुआ लबरेज। मुआहिदा मंसूब करने का मुतल्लिका एजेंसी को दिया गया इंतबाह। पीएम आवास योजना के दरख्वास्त गुजारों ने की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। बैंक कर्ज दिलाने के लिए इंतज़ामिया दे गारंटी। वफ़द ने किया मुतालिबा। और रांजनगांव इलाके में पेश आई चोरी की बड़ी वारदात। शटर तोड़कर 60 लाख रुपये मालियत के सनदी टूल्स पर सारिकों ने किया हाथ साफ। चोरी का मंजर खुफिया कैमरों में हुआ कैद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।